Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah dalam suatu tempat yang mudah-mudahan tempat ini menjadi sebab kita sekalian termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang nanti dibebaskan oleh Allah dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan Allah tetap mencurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sekalian, khususnya yang hadir pada malam hari ini, kelak di akhirat termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat desa apa? Desa Duko. Nggih, muga-muga ya para ulama, para guru-guru kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur, sehingga beliau tetap bisa membimbing kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi yang saya hormati, pada malam hari ini kita sekalian bersama-sama mengadakan acara peringatan Nuzulul Qur'an. Enaknya nganggo bahasa apa? Ya, terima milih. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, terserah terima milih. Yes, bahasa Jawa campuran. Bahasa campuran. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati, pada malam hari ini kita sekalian melaksanakan peringatan Nuzulul Qur'an. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan menjelaskan 3 inti pembahasan. Yang pertama, apa arti daripada Nuzulul Qur'an? Yang kedua, kapankah Al-Quran tersebut diturunkan? Dan yang ketiga, hikmah apa yang akan kita ambil dari pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran? Mudah-mudahan kita sekalian ketika kita sudah pulang dari acara ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita sekalian dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang mau menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Nuzulul Qur'an. Nuzulul Qur'an lamun jare bocah ngaji. Jare bocah ngaji insyaallah ning kene sih wong pinter kabeh rombongan santri ya. Nazala yanzilu nuzulan. Ya, nuzul iku artine temurun. Nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an. Berarti Nuzulul Quran, kalau kita malam hari ini mengadakan peringatan Nuzulul Quran, kita mengadakan peringatan turunnya Al-Qur'an. Cuma yang jadi pertanyaan, kapankah Al-Quran itu diturunkan? Sebab ulama beda pendapat. Anak kang ngomongaken Al-Quran diturunaken ning Lailatul Qadar. Anak kang ngomongaken Al-Quran diturunaken tanggal 17 Ramadan.
Anak kang ngomongaken Al-Qur'an diturunaken 21 Ramadan macam-macam pirang-pirang pendapat. Pirang-pirang pendapat. Saking pirang-pirange akhirnya akeh sing ora kelingan. Akhirnya akeh sing ora kelingan. Wis ning bengi ya ning bengi insyaallah kula bakal menjelaskan kapan Al-Qur'an diturunkan. Ya, kelawan bahasa kang gampang bae. Karena pirang-pirang pendapat ulama lamun kula jelasaken siji-siji tambah keder, akhirnya balik-balik ora sahur mikir kapan si asli ya. Ya wis. Al-Qur'an dalam suatu kitab dijelaskan namanya kitab At-Tibyan. At-Tibyan iku ana loro maceme. Tibyan ana sing fi ulumil Qur'an, ana tibyan fi adabi hamalatil Qur'an. Tibyan ana kang jelasaken adabe wong kang ngapalaken Qur'an, ana maning at-tibyan kang jelasaken ulumul Qur'an. Ulumul Qur'an. Jadi lamun seumpama anake sampean wis hafal Qur'an, anake sampean wis hafal Al-Qur'an, kira-kira sampean dukungan anake sampean kira-kira ngerti isi Al-Qur'an. Sawise ngerti isi Al-Qur'an, dukung anake sampean kira-kira ngamalaken isi Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tibyan kang dikarang ning salah siji ulama arane Syekh Ali As-Sobuni dijelasaken Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara dua tahap. Secara dua tahap. Lamun jare bahasa wong kene Al-Qur'an diturunaken niku ping pindho. Pertama Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia arane Baitul Izzah. Yakunu Al-Qur'an kang diturunaken kang pertama langka beda pendapat. Ulama langkah sing beda pendapat. Memang pertama kali Al-Qur'an diturunkan secara segelondong 1 sampai 30 juz sing Lauh Mahfuz sampai tekaning Baitul Izzah langit dunia kang pertama iku terjadi ning Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Iku memang inna anzalnahu sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatil qadar pada malam yang mulia. Iku proses turun Al-Qur'an kang pertama. Al-Qur'an pertama memang segelondong diturunkan sing Lauh Mahfuz marani langit kang pertama langit dunia iku terjadi ning Lailatul Qadar. Cuma kang dari perbedaan pendapat iki kapan Al-Qur'an turun ning bumi, alias Al-Qur'an turun maring baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin kang beda pendapat. Anak kang ngomongaken mau tanggal 21 tanggal 17, tapi ning kono Syekh Ali As-Sobuni jelasaken Al-Qur'an diturunkan pertama kali diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Prosesnya pripun? Prosesnya mengkenen dijelasaken ning pirang-pirang kitab hadis. Contoh ning kono ning hadis kang pertama lamun sampean kang ngaji kitab Bukhari dijelasaken an Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertama kali nalika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diturunkan Al-Qur'anul Karim, pertama kali Nabi Muhammad yaiku wahyu melalui ar-ru'ya salihah, ngimpi kang bener. Malah ning salah siji keterangan Nabi Muhammad ketika mendekati umur 40 tahun Nabi Muhammad sering bermimpi. Sering ngimpi. Sampai sering ngimpi nih Bu.
Sering ngimpi beli sampean? Bapak sering ngimpi beli? Sering nggak ya? Ngimpi di beletar kucing waling-waling ngimpi. Tapi beda. Ngimpi kula karo ngimpi Kanjeng Nabi beda. Ngimpi kula karo ngimpi para rasul beda. Sebab ngimpi para nabi ar-ru'ya sholihah menunjukkan bahwa itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti benar. Beda ngimpi kula karo sampean. Nggih napa boten? Ngimpi kadang-kadang orang nyambung. Ngimpi pertama mau neng alor terus keblosok comberan bae. Berarti orang nyambung kan? Tapi Nabi Muhammad ketika mimpi ar-ru'ya sholihah. Sebab ngimpi kang dialami para nabi, para rasul iku bener nyata saking Gusti Allah. Contoh kayak dene ngimpi Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Ya Nabiullah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami an adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim, ya bunayya he ngamjong Ismail, bapak mau bengi ngimpi bapak iku nyembelih sirah. Lamun kang ngimpi sampeyan ngomong ngono no, percaya beli sampeyan bu suamine sampeyan ngimpi ngono ngomong nih sampeyan nih wong adon kita ngimpi mau apa, kita dikongkon ning Gusti Allah kok nyembelih anak kita, percaya beli sampeyan nek percaya beli langsung bae dimek batu ke suami sampeyan, kang sampeyan kula kas kapan kang. Sebab apa? Sebab ngimpi suami sampeyan dudu ngimpi Nabi. Nggih napa boten? Ngimpi kula iku durung tentu bener, durung tentu salah. Nggih napa boten? Beda ngimpi Kanjeng Nabi mulane ning babul ru'yah, bab impen dijelasaken ning kono. Lamun sampeyan kang ngaji ya, babul ru'yah kae ning kitab Bustanul Arifin atau sanese. Lamun sampeyan ngimpi babul ru'yah, ya ada burru'yah, tata ramane wong ngimpi anak kang ngimpi blesak, anak kang ngimpi bagus, ngimpi blesak aja diceritakan nih wong. Sejen ngimpi bagus juga hati-hati nyeritakan ya aja sekedar nyeritakan bae. Barang sekian kadang-kadang ngimpi blenak langsung diceritakan. Nyeritakane dulu ning wong siji, nyeritakane langsung diketik ning HP. Gawe status tadi malam saya ngimpi saya dibungkus. Ana sing komentari innalillahi. Ngimpi yang kurang baik itu jangan diceritakan kepada siapapun. Ya, sampean kula ngimpi blesak. Diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalika kita ngimpi blenak tangi jenggelek minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus isyarah ngidungi we. Isyarah ngidungi we. Ini diajarkan oleh baginda Rasul, tapi awas sampean aja salah pengertian. Pengikin sampean ngimpi blenak, barang anu sampean ngimpi lah kita mau oli ngaji kan. Hari ngimpi blenak jare si kudu ngiduni dengan ada wong didu ya kada cuak. Dudu mengkonon maksud cuma isyarah mawon. Isyarah mawon artinya ketika kita membuang kira-kira mudah-mudahan dengan isyarah ini Allah menyelamatkan dari mimpi tersebut. Amin ya robbal. Termasuk mimpi bagus aja langsung diceritakan nih wong. Sejen sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihis salam. Nabiullah Yusuf laporan ning bapak Nabi Yakub, bapak inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Bapak kita ngimpi mengkonon jare bapak sok menang la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka dah cuk ngimpi sira mengkon aja diceritakna ning batur-bature sira ning sedulur-sedulure sira. Sebab sedulure sira iku ora kabeh seneng, ora kabeh sengit. Iki maksud apa? Pelajaran bagi kita kabeh. Wis balik maning ning ngimpi para nabi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama plus pengangkatan menjadi Nabiullah alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sering ngimpi ru'ya sholihah, ngimpi bagus. Ngimpi Nabi Muhammad digambarkan ning hadis
misla falakis subhi, benar-benar jelas kayak jelas ini waktu subuh. Jare sampean bakal subuh peteng lah padang. Oh, ya bakal subuh jare sampean peteng lah padang. Padang lamun sampean yang metun. Ini apa dan barang sampean wae subuh masih jero peteng ribet ya peteng. Ya, iku Kanjeng Nabi Muhammad ngimpi gamblang blang. Malahan dijelaskan ning ngono. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke Gua Hira sering ngimpi selama zaman 6 bulan. Ngimpi pirang bulan ya? 6 bulan ngimpi maning. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad ning ati hari makanan kita pengen luru ketenangan, pengen kira-kira ibadah itu unggul. Akhirnya Kanjeng Nabi pamitan ning istri arane Siti Khadijah. Dari Kanjeng Nabi Khadijah, kita pamitan arep mendi sampean Kang, kita pengen kholwat, pengen menyendiri, pengen marekaken ning Gusti Allah, pengen tenang ibadah. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad nuju ning Gua Hira. Gua Hira gua cilik kang ana ning Jabal Nur. Ya, iku kace romil sing Mekah. Baru beli sampean Pak. Anabi kang pernah mana? Pernah beli sampean mana? Yang idul be mana anak kayak anak gua kayaknya. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sawi sokoten pamitan ning Siti Khadijah nuju ning Gua Hira, mancing ning Gua Hira. Ora gede ora apa gua sih. Iya digambar atau ning hadis ning keterangan hadis iku sekitar patang diro atau telung diro mancing plus ning kono Kanjeng Nabi Muhammad kang dadi pertanyaan kan Kanjeng Nabi Muhammad ning jero gua lu ngapain bae lamun bahasa Indonesia. Jare sampean ana apa Kanjeng Nabi Muhammad mancing gua? Ana wong mancing gua ana apa jare sampean? No, beda kan hari kuda karo sampean beda. Sampean puasa tirakat mancing gua luru apa pun gua? Luru jimat nanti luru jimat. Kanjeng Nabi Muhammad mancing gua luru jimat. Para ulama menjelaskan termasuk Syekh Muhyiddin jelaskan Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, beliau banyak berzikir, bertafakur, termasuk beliau mengamalkan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihis. Lagi enak zikiran jero gua, lagi enak teka apa zikiran ibadah jero gua. Tiba-tiba teka malaikat Jibril. Malaikat Jibril teka pas tekai tanggal 17. Malahan menurut dawe Imam Muhammad Al-Baqir termasuk keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril pertama kali turun ke bumi yaitu pada hari malam Sabtu. Malam Sabtu malaikat Jibril turun. Sabtu, Ahad, Senin baru matur ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagi enak-enak zikiran tiba-tiba teka bluk malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Deleng malaikat Jibril ngredeg langsung. Langsung Kanjeng Nabi jawab, "Ma ana biqari." "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Ping telu Kanjeng Nabi Muhammad bisa. Pertama kali Iqra ya Muhammad ma ana biqari redeg. Langsung malaikat Jibril marek Kanjeng Nabi Muhammad langsung dirangkul sepisan pindho ping telu nembe jalan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa ya? Al-Alaq. Surat apa ayat engko? Kok jawabnya surat Iqra. Surat Iqra sing bisa tekawon itu babi bu Bang. Surat apa? Surat Al-Alaq. Itu sejarah menjelaskan bahwasanya pertama kali Nabiullah atau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapat wahyu cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pertama kali sepisan durung bisa, pindho durung bisa, telu nembe jalan.
telu nembe jalan. Kang dadi pertanyaan makenen. Genang apa sih Gusti Allah orang langsung jalanaken bae Kanjeng Nabi Muhammad langsung bisa jawab. Langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah kan maha kuasa. Gini apa betul? Allah maha kuasa. Menurut para ulama ana hikmah genang apa Kanjeng Nabi Muhammad orang langsung jawab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Allah Subhanahu wa taala kingki termasuk ngajaraken ning kulalan sampeyan kabeh khususnya nganggo para guru-guru kang ngajar Quran, guru kang ngajar Iqra, guru kang ngajar ilmu agama. Kira-kira irun cara ngajare malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad sepisan ora bisa Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Muhammad wacan ora bisa diparkian Muhammad dirangkul. Iku kira-kira guru mengkonon nang macanang ora bisa peledak balik malah ros. Bocah langsung kapok. Tawadulung tuh nang ngaji mong guru kereng. Kang boten kan? Iku tapi ora Kanjeng Nabi Muhammad nalika ma'ana biqari langsung malaikat Jibril rangkul. Iqra ya Muhammad. Iqra akhirnya bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, salah satu pelajaran yang kita ambil dari pertama kali turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 ayat pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala pertama kali yang diturunkan awal daripada surat Al-Alaq, ya bukan surat-surat yang lain Al-Ikhlas atau apapun. Ternyata di situ para ulama tafsir menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Apa hikmah dalam 5 ayat tersebut? Ternyata banyak hikmahnya. Contoh ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lamun jare wong ngaji, Iqra maca sampeyan Kanjeng Nabi Muhammad oleh maca bismi rabbika kelawan nyebut asmane panjenengan. Koten kan jare pesantren kan oleh maca sebab ana ta'alluq ya koten kan. Baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Apa hikmah daripada ayat yang pertama? Hikmah ayat yang pertama, satu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian agar kita hidup di alam dunia harus bisa menjadi orang yang mau belajar. Kira-kira wong urip iku gelem ngaji, wong urip gelem ngaji. Ini apa dan? Insya Allah ngene sing bakal ngaji kabeh iki. Sing bocah sithik bakal ngaji boten? Sing bocah nome bakal ngaji boten? Kurang kompak sing bocah nome bakal ngaji boten? Sing wong tuane bakal ngaji boten? Alhamdulillah, muga-muga kabeh ahli surga. Amin. Amin ya rabbal. Iqra wacan Nabi Muhammad. Wacan Nabi Muhammad pati-pati wong bisa maca ku ngaji. Nggih apa den? Sampeyan pati-pati bisa ngaji bisa maca iku ngaji. Tapi ngaji mau ajak kelalen bismi rabbikal ladzi khalaq. Macae ngaji mau iku sebab oleh pitulunge Gusti Allah. Satu, ya, di dalam ayat yang pertama mengajarkan pada kita sekalian agar kita harus belajar. Sebab lamun seumpama kita ndeleng-ndeleng kejadian atau jare bahasa Indonesia fenomena yang ada, ya ternyata umat Islam ini makin merosot tak makin maju mempelajari ilmu agama. Merosot tak maju, merosot. Ini nama badan. Ini contoh mawon, contoh. Zaman bengen kelingan kula di desa kula. Bocah iku bakal peragat sembayang maghrib.
peragat sembahyang maghrib, bocah ku biasa ngaji Quran, peragat Quran, disambung kitab-kitab Sabina seterusnya. Sekian khatam Quran wis untung-untungan sekian. Ini apa boten? Bu tapi ini kene sih. Tengeriki sami boten? Sami napa boten? Oh sami dah. Boten beda. Iku boten ana maning kadang-kadang bocah apa? Bocah durung khatam Quran wis mari. Alasan apa? Mangno benang apa sira mari ngaji Quran? Laka kesempatan ya, laka waktu. Waktu piye sira mangkat sekolah ya, mancing SMP, mancing semono, balik semono, laka waktu karo nganggo ngaji. Kapan makanya berarti apa? Butuh dukungan orang tua. Butuh dukungan orang tua. Mulai pertama kali Allah menurun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Pertama kali manusia kudu belajar. Nomor 2 sawise manusia alim wis pinter, kira-kira aja kelalen ning jati dirine. Kira-kira aja kelalen ning jati dirine. Sepintere sira khalaqal insana min 'alaq, sira ku asale sing getih. Sesugih sira ku asale sing getih. Sepintere sesugih seganteng sira ku asale sing getih. Ya, dalam ayat yang kedua mengajarkan kepada kita sekalian agar kita menjadi orang tawadhu. Mulane kula ingat kula pesen guru kula. Kang guru kula niki angsal nasihat saking guru kula langsung bersumber saking Habib Alawi bin Syihab rahimahullah. Ngene. Para santri, para pelajar kang belajar ning daerah Tarim iku salah siji desa Madinah kota kang ana ning Hadramaut Yaman nih kan. Ning Tarim iku terkenale Madinatul Aulia, kotae para wali. Teng mriku iku ewunan para wali. Kuburan para wali, terus ning kene kuburane sahabat-sahabat kang mati perang Badar. Iku sering para habaib, para ulama nasihati. Para pelajar, para santri kang belajar ning daerah kene, ingat aja pada sombong, aja pada ngerasa pinter kok nalika balik ning Indonesia atau ning tanah air. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala wis pirang-pirang gawe contoh. Aja ngandalaken karena dheweke ana ning tempat kang mulia. Aja ngandalaken karena dheweke pirang-pirang ilmu. Aja ngandalaken karena dheweke pirang-pirang dunia, pirang-pirang ibadah, pirang-pirang contone. Contoh salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang menempat di suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan arane sorga, yaitu contoh Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam pertama kali nempati dengan ning sorga. Ngene boten. Nabiullah Adam nempati ning sorga. Tapi karena Nabiullah Adam kelalen akhirnya diturunaken ning bumi. Iki pelajaran nganggo kula lan sampean kabeh. Aja karena kula nempatin tempat kang paling enak, penuh kenikmatan, akhirnya kelalen ning Gusti Allah, bokat dibuang ning tempat kang paling rendah. Nauzubillah min dzalik. Aja ngandalaken ilmune. Sebab pirang-pirang contone wong kang dipai ilmu ning Gusti Allah karena sombong, karena kelalen maring Gusti Allah, akhirnya wong mau bisa jadi wong kang diaduaken saking rahmate Gusti. Contohnya kayak dene Bal'am bin Ba'urah. Jadi guru-guru sira aja ngandalakan ibadah. Yo kita wakal tahajud, kita wakal puasa sunnah, kita wakal maca Quran, wakal maca dalil, aja ngandalakan ibadah. Sebab anak contoh makhluk Gusti Allah kang termasuk maune ahli ibadah. Sapa niku? Iblis karo kula karo sampean masih akeh iblis ibadah begini. Malah diceritakan kullu buqatin la yatruku illa fihi asar ibadah iblis. Setiap tempat ning endi bae baik anang langit atau bumi iku pasti ana bekas sujud iblis. Bengene lho. Setiap tempat endi bae ana bekas sujud iblis. Ning langit ning bumi. Tapi karena sombong akhirnya dia doakan dilaknat ning Gusti Allah. Pirang-pirang contohnya. Mulane ning ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Allah
Subhanahu wa ta'ala wis ndadekaken kula lan sampeyan kabeh didadekaken min alakin saking getih kang kentel. Dadi lamun kula lan sampeyan kabeh sombong apa kang disombongi? Inawa boten? Sing pinter matine dikubur boten? Sing alim, sing pinter, sing sugih dikubur boten? Kubur anak beli sing ora dikubur. Anak beli, bu, lamun anak kang wasiat ning sampeyan, bapaknya sampeyan wasiat no kabeh anak putu. Lamun bapak ninggal aja dikubur, taruh bae ning gelandungan arep. Setuju li sampeyan? Setuju beli? Kanggo sampeyan kabeh warisane setuju beli? Tapi ngledak ning gelandungan aja diabak-abakan. Iya boten. Ya, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin tsumma sabila yassara tsumma amatahu baru manusia bak wis mati gak dikubur wis. Kapan wis kubur tamat kabeh bleh. Peragat bleh. Peragat. Mulane ana salah sijine santri takon ning Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, kita pengen takon. Jare sampean lho ya, iblis iku pernah turu beli ya? Kok bisa jawab beli sampean? Bapak sih, iblis jare sampean setan pernah turu beli? Sing kompak jawab pernah turu beli? Peruannya batu deh ya. Bisa jawab ya. Sampai takut iblis setan pernah turu beli kan ditakunakan. Jangan-jangan apanya ini? Kok bisa jawab? Jare sampean iblis setan pernah turu beli? Oh ya berarti ya hebat berarti gini. Imam Hasan Basri akhirnya jawab nang cob launa ma asyaiton lastarahna. Lamun seumpama setan turu sedelak lastarahna pasti kita sekalian akan bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Lamun seumpama setan ya sedina turu bae insyaallah tajuk kepek masjid kepek saking tajuk kepek beli tajuk masjid kepek beli maksudnya wong lho hari tajuk sih pirang-pirang ning desa kula gak pirang-pirang tajuk pirang-pirang desa kula tajuk tapi apa pas waya taraweh malam pertama akeh amin malam kedua seminggu amin ngarepe waduh kurang amin ya berarti tanda-tanda yang kangaran setan itu belum pernah tidur sehingga Imam Hasan Basri ketika ditanya hal nama asyaiton ya imam apakah setan pernah tidur lau nama asyaiton mastarahna jika setan itu pernah tidur maka kita akan bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam satu riwayat diceritakan Imam Nabiullah Yahya alaihi salam dalam sampean kang ngaji kitab Kifayatul Auliya dijelaskan tengeriku wonten keterangan Nabiullah Yahya alaihi salam pernah ditekani ning setan tekani Nabiullah Yahya alaihi salam setan niku lamun saking gak kaya nggawa bangkolan pirang-pirang setan marek ning Nabi Allah Yahya ning zaman pengen para nabi ku masih ngaton zaman Kanjeng Nabi Muhammad iblis masih ngaton ning zaman sekian ngaton li setan iblis ngaton boten setan iblis ngaton mbuh hari kita sira weruh ya berarti hebat sampean ngaton ya iblis gawa pirang-pirang bangkolan marek ning Nabi Allah Yahya alaihi salam. Akhirnya Nabi Allah Yahya takon iblis nggawa pirang-pirang bangkolan mengkono nganggo apa ya? Nganggo bangkol umat sampeyan. Nganggo bangkol manusia. Bangkol apa? Kini diibarataken bangkolan niki gangguan atau godaan-godaan manusia ning alam dunya anak kabeh godaan ning bangkolane. Nganggo bangkol wong tua kiyen. Nganggo bangkol wong nom kiyen. Nganggo bangkol wong wadon wong kiyen keduman kabeh iki sampean keduman le keduman peragat sembahyang tarawih sebentar tadarus ya
bapak-bapak ibu yang ngerti pitadarusane keduman lang sinetron boleh. Ya kang rada bocah nome duwe HP gawe lang buka HP gawe status. Sing bocah cilike dolanan game keduman kabeh boten. Keduman kabeh. Keduman kabeh. Mula saking arah menika wulan suci Ramadan niki kula lan sampeyan kabeh ya dalam memperingati nuzulul Quran ini, dalam memperingati nuzulul Quran ini kita ambil hikmah daripada peringatan nuzulul Quran. Apa sih hikmah yang kita ambil daripada peringatan nuzulul Quran ini? Ya, hikmah yang kita ambil daripada nuzulul Quran ini satu, marilah kita sekalian tingkatkan kembali rasa cinta kita kepada Al-Quran. Kira-kira peragat acara nuzulul Quran tambah seneng ning Qur'ane. Tambah seneng ning Qur'ane. Kang biasane durung pernah ngemek Quran, akhirnya Qur'ane di ngemek sawise di mek diwaca. Kan boten kan tahun baru di mek lah ya bagus ditaruh mani. Ya punya durung seneng ngaran. Ya, kira-kira ketika kita selesai acara nuzulul Quran, hikmah yang kita ambil ini kita makin cinta kepada Al-Quran. Karena apa? Karena tidak ada kitab yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi-Nabi Allah yang diturunkan secara dua tahap. Taurat, Injil, Zabur langsung diturunakan nih. Nabiullah Musa ke Taurat langsung. Nabiullah Isa ke Injil langsung. Tapi Al-Quran diturunkan ning Nabi Muhammad dijelaskan selama 23 tahun. Jadi Al-Quran diturunkan mulai 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad, terus berangsur-angsur sampai 23 tahun. Suwe ta sedelat jare sampean. 23 tahun suwe ta sedelat. Suwe apa pun pelajaran hikmah kang kita jukut saking apa diturunkan Al-Quran ning Kanjeng Nabi Muhammad selama 23 tahun iku maksude supaya kulalan sampeyan kabeh kang sabar ngaji Al-Quran. Ya kadang-kadang bocah nembe setahun, 2 tahun mari ngaji Qur'ane. Wonten boten? Kadang-kadang nembe oli setengah Al-Qur'ane durung peragat mari. Tiru Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selama 23 tahun sabar beliau. 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat terus ganti-ganti. Akhir kelawan kesabarannya 23 tahun Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, setelah kita cinta kepada Al-Qur'an, marilah kita bersama-sama untuk lebih mengkaji Al-Quran. Lebih mengkaji Al-Quran. Ya, apa sebab? Salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Wah, kayak sing ada hafal. Khairukum sebagus-bagus sira kabeh man ta'allafal Qur'an wong kang gelem ngaji Qur'an. Sebagus-bagus wong kang ni alam dunya niki jare Kanjeng Nabi wong kang mempelajari Al-Qur'an. Wong kang mempelajari Al-Qur'an sehuruf 2 huruf terus dikaji. Sawise peragat bisa maca Qur'an kira-kira kang bener maca Qur'ane. Tajwid sing bener, makhorijul sifate kang bener sawise boten pelajari nang kira-kira sira ngerti isi Al-Qur'an. Piye carane kaji ulumul Qur'an, ilmu Qur'an, kaji tafsir-tafsire sawise ngerti wa 'allamahu an-nas, diajaraken ning wong sejen. Iki jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dia pernah bersabda, afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah yang dikerjakan oleh umatku ialah membaca Al-Qur'an. Wis kita takon ing sampean kabeh. Bulan suci Ramadan wis pirang dina?
Wis pirang dina ulang puasa? 16 dina 17 ini apa boten? 17 jalan. Kaya sampeyan maca Quran wis 17 juz durung? Durung. Kok katan ana sing wis 17 ta? Kok katan ana sing wis khatam ta? Durung. 17 dina maning berarti 18 salah 13 dina maning raya berarti. Kapan khatame? Kapan khatame? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku setiap malam tadarus karo malaikat Jibril. Bahkan dicontohkan oleh para ulama-ulama, dijelaskan di kitab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kapan ning wulan puasa ning sejene sembayang iku Imam Syafi'i maca Quran iku bulan suci Ramadan khatame ping 1. Khatame ping 1. Pengen le? Pengen boten? Ya tinggal niru bae sapa sing mlawe. Ya tinggal sampean terus maca. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, termasuk Imam Malik. Imam Malik guru Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Enggal dinae iku ngaji hadis terus. Hadis terus. Muwatta hadiskin. Pas ketika tanggal 1 Ramadan langsung Imam Malik radhiyallahu taala anha kitab hadisnya tutup, Al-Qur'an terus dibaca. Apa sebab? Jari ulama-ulama zaman bengen termasuk Imam Hasan Basri termasuk dakwakan. Ulama salafus saleh zaman bengen ketika mereka melihat Al-Qur'an bagaikan mereka mendapatkan surat dari orang yang ia cintai. Lagi sampean masih bengen, enggak lagi bengen sampean. Lagi masih surat-suratan. Poli surat sing temenane sampean seneng beli. Bisa turu beli kaya. Taruh ning bantal arep merem diwaca ngene. Piye napa boten? Ya, manji ning kolah deleng man masih ana beli ya. Langka digulati diwalik kasur ya. Ya. Iku boten artinya ulama zaman dahulu mereka melihat Al-Qur'an bagaikan mereka mendapatkan surat dari kekasihnya. Terus dibaca. Kayak bocah nom zaman sekin kan? Ya, sampean duwe anak ndelang HP nyengir maneh. Kok merengut nyengir maneh. Gak sampean ndelengan apa sing diwacaken kok. Ya. Iku sebab apa? Sebab kata para ulama begini. Mendekati Allah itu lebih mudah daripada mendekati manusia. Iya apa ora? Mareki Gusti Allah iku luwih gampang daripada mareki manusia. Iya apa ora? Sing tegas jawab iya apa ora? Iya, tapi kenapa orang gelem pada marah karo Gusti Allah? Iya, kata para ulama lamun sampean ngaji tasawuf menjelaskan, mendekati Allah itu lebih mudah daripada mendekati manusia. Apa alasannya? Dasarnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, wahai Nabi Muhammad, ketika ada yang bertanya kepadaku, hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka bertanya kepadaku, di manakah Allah? Fa inni qarib. Allah itu maha dekat. Apa sebab? Mareki Gusti Allah lebih gampang daripada mareki manusia. Hari mareki manusia kadang-kadang untuk modalnya gak durung tentu marek. Iya napa boten? Sampean mareki wong durung tentu bisa parek. Contoh, sampean kami pernah nom kan? Pernah nom sing bocah nom kita sih pernah apa? Ya pernah cilik. Ya. Sampean nalika pengen parek karo si A, sampean nalika pengen parek karo si B, tentune sampean berjuang tok-tokan gini. Ini apa boten? Si A njaluk apa? Njaluk permen tokokna permen. Si A njaluk sendal tokokna sendal. Untuk segala-galanya durung tentu ku dadi parek karo sampean. Tapi marek karo Gusti Allah ana modale beli. Gusti Allah njaluk modal min sampean. Orang tinggal banyu wudu marek akan maca Quran. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya kula karo sampean kabeh iki kira-kira luwih pengen parek karo makhluk daripada parek karo Gusti Allah. Oleh karena itu, ya acara nuzulul Quran yang kita peringatin ini
jadikan untuk memupuk hati kita biar hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira anak perubahan peragat Ramadan, anak perubahan, alhamdulillah. Iku arane ciri-ciri wong kang ibadah diterima ning Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja sampai peragat Ramadan ya peragat segala-galanya aja sampai. Naudzubillah min apa peragat segala-galanya peragat kang maune biasa yang tajuk mari kang maune biasa yang ngaji mari. Berarti kunku ibadah cuma ngormati salah satu bulan, padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Di sembahyang dulu gini para ulama, Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat yang aku kerjakan, wa nusuki, dan ibadah lain yang pernah saya kerjakan, wa mahyaya, wa mamati, hidup matiku, lillahi rabbil alamin, ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siap? Berarti riaya 20 dina maning 30 dina maning siap beli? Siap beli? Siap ya. Sing bener sih. Ya aja setuju kapan orang sesuai harus syariat sih. Aja setuju aja setuju salah haram ya. Salah jare para ulama kang jukut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliqula, sampean aja melu ning makhluk nalika ngajak maksiat ning Gusti Allah. Siap beli ulan puasa rong ulan maning siap. Ya kesalah ini. Berarti orang sesuai kelawan apa kang diajarakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya kita diajarkan oleh para ulama daripada hikmah puasa ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tattaqun, supaya sira kabeh dadi wong kang takwa. Apa sih? Nurut perintah Gusti Allah, ninggal larangane Gusti Allah. Jadi hikmah daripada peringatan nuzul Quran ini, jadi satu, tanamkan kembali rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim sehingga kita mau mengkaji Al-Quran, setelah itu mau kita mengajarkan Al-Quran dan kita amalkan isi Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kita termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baiknya orang di muka bumi ini orang yang mau mengkaji dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ngantuk dereng? Sampai jam pinten? Sampai jam pinten pengen? Wah subuh. Sampai sahur? Setuju panitia sampai sahur? Sahurnya ditanggungi panitia, panitia ada. Iya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir pesan saya kepada khususnya ibu-ibu, khususnya pada ibu-ibu atau khususnya kaum perempuan. Ada salah satu ulama ditanya dalam satu kitab. Ulama kiai, kita pengen takon apa? Apa ciri-ciri wong wadon solehah? Ciri-ciri wong wadon solehah. Pengen ibu, pengen tadi ibu-ibu kang solehah. Pengen boten? Pengen wis rongokaken. Yang terakhir, ketika ulama ditanya bagaimana ciri-ciri wanita solehah, wanita solehah yaitu wanita yang setiap pagi dia berdiri di depan pintu sebelum suaminya keluar mencari nafkah. Apa maksudnya? Ciri-ciri wanita solehah, nalika suaminya arep metu sing omah arep luru nafkah,
istri ngomong ning lawang, Kang, kita masih mending kelaparan daripada engkau kita kenang panasnya neraka. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya? Ngerti boten? Apa maksudnya? Maksudnya ciri wanita soleha yaitu wanita yang selalu mengingatkan suaminya agar berhati-hati di dalam mencari nafkah. Bapak, istri sampai mengkonon beli banget. Wah masih turu ya. Harapan lunga wadu lawang Kang. Hati-hati Kang ya, lurudunya sing halal Kang bener. Sebab kita masih mending kempong daripada kita warak tapi kau ini akhirat yang dedak wetengnya. Anak dia sing mohon wadune. Langkah insya Allah aku memakai anak. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Karena di dalam sejarah kesuksesan suami diantaranya didukung dari istrinya. Contoh akan. Anak salah si jine ulama. Ya ulama kini disebutnya Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Salah satu ulama ahli hadis, ya ahli fikih terkenal kita di antara Ihkamul Ahkam fi Hadisil Ahkam. Iku Imam Ibnu Daqiq Al-Id padahal arane dudukun. Cuma disebutnya Ibnu Daqiq Al-Id. Lamun sampai ngaji kah? Ibnu anak lanang, Daqiq artinya gelepung, Id raya berarti anak lanang gelepung iriya. Ya apa maksudnya? Anak beli wong arane anaknya gelepung. Apa sejarahnya? Wong alim luar biasa. Pertama beliau madhab Imam Malik, madhab Al-Maliki. Setelah mempelajari madhab Maliki, akhirnya mempelajari madhab Syafi'i. Alim luar biasa. Apa sejarah yang bisa disebut Ibnu Daqiq Al-Id sampai anak lanang gelepung? Jadi makanya Ibnu Daqiq Al-Id ning sore raya dua rabi atau dua istri mau rada rewel, istri rada rewel Kang, ya kau mengkere aja. Terus apa bakar ayat delengan gelepung langka, delengan gelepung langka. Yang karena ning Arab, ya Arab itu makan pokoknya roti. Lamun ini apa? Ya sega kan, lamun gini Kang delengan nikala ya pedaringan limpang berasa langka. Kau mengkere aja. Jare Imam Ibnu Daqiq kok esuk sedurunge kita khutbah, sedurunge kita sembahyang raya, engkau kita tuku glepung. Ya wis nek ngono. Nembe buka puasa ngomong maning Kang, entok glepunge Kang. Aduh wis ngomong wae. Iya kelingan gitu Kang. Harapan turu bengi ngomong maning Kang, entok glepunge Kang. Nanti nih kene ngono. Wonten langkah insyaallah ngene sih. Amin ya robbal alamin. Ini sawise boten apa? Imam Daqiq Al-Id esuk-esuk pragat sembahyang subuh siap-siap nganggo jubah, nganggo sorban arep mangkat ing masjid. Nembe tangan lawang arep metu, Kang aja kelalen tuku glepung nganggo gawe jaburan. Iya, ora bakal kelingan, ora bakal kelalen kita ya. Mangkat ing masjid. Imami akhirnya lagi sembahyang dia pakai khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Peragat khusyuk. Peragat assalamualaikum warahmatullahi khutbah akhirnya. Lagi enak-enak khutbah kelalen kelingan akhirnya. Omongan istri pesannya, Kang ajak kelalen tuku glepung. Akhirnya diulai khutbah, ajak kelalen glepung ya. Akhirnya wong semasjid gemuyu kabeh. Kiai, kenapa apa sampai ngomong glepung-glepung kok? Subhanallah, ini kelingan iki gara-gara istri kita. Iki apa gini? Pelajaran nganggo kulalan sampean kabeh, khususnya ibu-ibu ya, kira-kira sampean mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana yang saya sampaikan ada salah-salah kata atau ada yang tidak sesuai dengan hati Anda sekalian. Nyuwun pangapunten kang kata Ibu. Nyuwun pangapunten kang kata Bapak-bapak. Karena keranten kula pada subuh wonten malih ngaos. Pada subuh wonten mungkin dari wonten malih enjinge wonten malih kula. Jam 09.00 malih wonten malih. Semanten mawon muga-muga wonten manfaate. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Allahumma ya muhawil al hawli wal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya kabir ya muta'al. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri ala husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Udah besok-besok Pak. Turuan sampai